طلابي الأعزاء، السلام عليكم. اليوم راح نراجعوا دروس تاع لا غرامير تاع السنة الرابعة متوسط بإذن الله. 95% يجوكم منهم أسئلة في البيان. alors soyez attentifs. نبداو بلا بروميير ريغل، لا كورديناسيون. شنو لا كورديناسيون؟ سي الربط أو تنسيق بين الجملتين. دو فراز ريليي باغ، معناتها زوج جمل ربطت من طرف مي ولا او اي دونك اور ني كار، لكن اين و اذن لكن ني معناتها نو سي لا نيغاسيون كار لأن. exemple il est fatigué car il a révisé toute la nuit. معناتها هو تعبان fatigué car لأنه رجع كل الليل. هذه proposition numéro 1. proposition numéro 2، جملتين جهنا ربطنا بهم بين الجملتين بكار. bon numéro 2 لا juxtaposition. juxtaposition معناتها تجاور أو تجمع، نجمعوا بين جملتين دو proposition séparés، هما séparés وحنا par une virgule ou point virgule. exemple le garçon est heureux، voilà une virgule, il a eu une bonne note. ou point virgule le garçon est heureux point virgule il a eu une bonne note. c'est la même chose. هنا برك كاين بيناتهم شويه تزامن. 3 l'expression du but. but الهدف. alors on dit pour égal à fin de égal dans le but de plus infinitif. exemple il va à la maison pour se reposer. ذهب إلى المنزل لكي يرتاح. on peut dire afin de se reposer، من أجل أن يرتاح. dans le but de se reposer، لهدف أن يرتاح. تو عندهم نفس المعنى، هي le but. أو pour que afin que de peur que de crainte que plus de subjonctif. l'exemple il va à la maison pour qu'il se repose. نفس الشيء. se reposer c'est un verbe du premier groupe. subjonctif présent نقولوا pour que je me repose, pour que tu te reposes, pour qu'il se repose. quatrièmement l'expression de la cause السبب. car parce que vu que étant que et quand. exemple il n'est pas venu لم يأتي parce qu'il est malade لأنه كان مريض. عطانا السبب هنا لأنه كان مريض لم يأتي. ولا comme il est malade il n'est pas هو لم يأتي. هذا il exprime grâce à plus un nom. exemple il n'a maladie à cause de sa maladie. هنا maladie c'est le nom. 5 l'expression de la conséquence. la conséquence هي تعبير عن النتيجة. donc alors c'est pourquoi en conséquent بالتالي c'est pourquoi لهذا السبب alors ثم أو إذن donc لذا bien que رغم de sorte que بحيث de لدرجة أنه tellement لدرجة أنه même c'est la même chose tellement que si que لو كان ذلك. exemple il est malade si bien qu'il n'est pas venu. هو مريض هذا لأن لماذا لم يأتي. il est tellement malade هو جد مريض qu'il est absent ولا qu'il n'est pas venu. il est malade c'est pourquoi هذا لماذا il n'est pas venu. numéro 6 l'expression du temps. هذا التزامن. تزامن وش فيه لا simultanéité.
معناتها تتزامن مع بعض. quand, lorsque, comme, pendant que, tandis que, au moment que. كلها في نفس الوقت. plus indicatif ou le conditionnel حسب الزمن الجملة. Et il le fait que plusieurs actions معناتها كي يكون كاين plusieurs actions que se déroulent en même temps. مثل quand je suis rentrée ou je suis rentrée dans la classe quand le professeur commence la leçon. معناتها هنا عندنا تزامن نفس الوقت. نروحوا l'intériorité avant que, en attendant que, معناتها الأولوية, jusqu'à ce que يكون مع plus le subjonctif, jusqu'au moment où plus l'indicatif. Exemple, je lave mes mains, أغسل يدي, avant que je ne mange. معناتها قبل ما ندير action تاع الأكل. أغسل يدي avant que je ne mange. معناتها يا هنا l'action تاع الغسل اليدين, l'action تاع الأكل. deux actions صح, يا une action قبل الأخرى. La postériorité, après que, depuis que, dès que, aussitôt que, plus indicatif. معناتها c'est le fait qu'une action se déroule après une autre. معناتها نديرو واحد une action بعدها تجي الأخرى. معناتها je suis rentrée dans la classe après que le professeur a terminé la leçon. بعدما le professeur كمل la leçon. Numéro 7. La proposition relative. Qui, que, où et dans. Un exemple. Le médecin examine le malade qui est sur le lit. Ou qui est allongé sur le lit normalement. نقولوا le médecin examine le malade. Normalement, كيفاش دايره الجملة؟ هما deux phrases. Le médecin examine le malade. Le malade est examiné par le médecin ou le malade est sur le lit. Non, le malade est sur le lit. On enlève le malade. Tous les le médecin examine le malade. نعوضها بكي. Qui est sur le lit ou qui est allongé sur le lit. هنا ces deux phrases sont décomposées. مفترقين. هنا on les a relis avec qui. Relative. C'est pour ça que ça met une proposition relative. Malade, c'est l'antécédent. هو المعوض اللي عوضناه بكي. Qui est sur le lit, c'est proposition subordonnée relative. نروحوا ل8e leçon. La proposition complétive. La proposition complétive est dite complétive lorsqu'elle est introduite par la conjonction de subordination que. Un complément d'objet du verbe de la principale. La principale, la première phrase. Elle répond à la question quoi ou la de quoi. On a un exemple. Elle était persuadée qu'il fallait être juste. كانت متأكدة بأن qu'il fallait être juste. لازم نكونوا juste. Alors, ici, elle a complété. C'est une complétive. Il y a plusieurs états. Le premier, نديرو في les verbes d'opinion. أفعال الرأي. أفعال الرأي هي je crois, croire, معناتها صدق, pense, أظن, affirme, j'affirme, أؤكد. Verbe constater, je constate, أنا أعطي رأيي أو أنا أتحقق. Le verbe a l'indicatif. Exemple. Je pense qu'il lira ce roman. أنا أظن أفعال الرأي qu'il lira ce roman. Deuxièmement, le verbe de sentiment. Les verbes de sentiment هي أفعال الشعور. Douter, أشك, désirer, أرغب, craindre, أخشى ou أخاف, vouloir, أريد. On donne un exemple. هنا نحطوا le verbe في le subjonctif. Je veux qu'il lise ce roman. معناتها أريد أن يقرأ هذه الرواية. Ce roman. Troisièmement,
verbe impersonnel. واش معناتها verbe impersonnel؟ معناتها الافعال غير شخصيه، ماشي نلعب، اكل، جو مونج، ولا جو دونس، ولا جو لي. نو، فعل هكذاك il faut، كما يجب، هذا فعل غير شخصي. كيفاش نديرو معاه؟ il faut que، يجب ان، que tu lises ce roman، يجب ان تقرأ هذه الرواية او هذه القصة. ما نساوش دائما مع الفعل تاع الغير شخصية لو فيرب يكون au subjonctif. quatrième exemple في النيجاتيف، ثاني نحطو لو subjonctif. exemple je ne crois pas، أنا لا أظن، je ne crois pas que tu puisses. puisse c'est le subjonctif، que tu puisses lire ce roman. أنا لا أظن أنك تستطيع أن تقرأ هذه الرواية، subjonctif. وثاني l'interrogatif من question، نقولو exemple est-il possible que tu lises ce roman؟ هل من الممكن أن تقرأ هذه الرواية؟ في هذه الحالة نديرو لو verbe au subjonctif. لازم تحفظوا subjonctif يا أطفال. بون، هذه بصفة عامة من الأسئلة في لا غرامير. البارح درت لكم تاع النص، بقى لكم غير اكسبرسيون ايكريت، ربي يوفقكم. وكاين ثاني لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت، ثاني حطيت لكم فيديو. وعندكم ثاني تاع فراز اكتيف وفراز باسيف سهله، تاع لو شا ا مونجي لا سوري، لا سوري ا ايتي مونجي بار لو شا. هذه ثاني درت لكم عليها اون فيديو. نتمنى لكم التوفيق وما تخافوش، ودخلوا الامتحان كأنكم راح تدخلوا لا كلاس باش ديروا فرض ولا اختبار. ان شاء الله سافا بيان سو باسي. نتمنى لكم النجاح وربي يوفقكم. ان شاء الله العام الجاي تكونوا في الليسي باذن الله. والسلام عليكم.